أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، bade islamo bidoina lundi oula fait le 18 septembre 2017 kabe le 27 zelhijja no e selba kala e okli mugan wolon fla groupe dina baro sanfé wajuli kene sigila o mimeke chaque lundi inshallah. Bi amena hakilla jigi minke ubina boli seli yorodo kan amanyina badi islamo bela jele fe onka allame kosobe yoro fitindo do seli kono on bolo kuma dola yoro bawdo ala bolo yoro bawde do seli kono, mais parfois ambenyina ko wali amba négliger wali onti adon wali ampuma don mais on ñenana ko amena hakilla jigi ke o fendamana ala ka funa ko nyuma no wonen awyi o dakure daman min enregistré abal ma kede fe Abubakar Siddiq Sangare, fondateur groupe Dine Baro, imam de la mosquée Nour Daren de Karifou Liamba, consultant à la radio et télé Nour et animateur du Gabon Libreville. Nous watina kuma mimbe selikan o de fleka fo est-ce que seli konona fendo be na be seli tige no feun temana enyefe wa wali ne fen temana enyefe ki to sella ka soro e masutra bla ina fenti yali ebe jurumun soro alawa mbade amena fendama jira munun be na temena mogo nyefe sella ebe jurumun soro ala do be seli yere be chene pew fu ka sigi seli nka suno seli tenya wa fenro be no amese ga seli ka nyesi uma atanga seli chime kuma dola avec ere kono ka be seli che mbade seli kan ka don kadaka barado mi bara fole lahara jodo amini ngamina seli ale dira kira makato san fara wolon fla kofe fo ani ala che intermédiaire kunti seli ala koko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko selle be mugo jugo nyaka mugo sama ka bara jugo kelin kulangulun kela o kore mugo teseli bara jugo modeli bela jele kele kan noko ama sabu sel dewe aun de me counta ga kan pousse kan noro blanc du sukuna ya sa kan sama ka bo jugo man kelo kore ko ne tesella e du sukun foi te mi miske du sukun bale ka bo bara jugo kema fon fe mana jige ko ne be sika ke jugo mana ngane ko be jugo man ke e mugo min be seli sel de be edeme ka e hakilla jigi ala kola o e noro de o ba fo kana kede kana ni kesa kana ni ke lumière de do nga e mugo mi te seli foi te e bale jugo man kelima ni ko be juguma fe on fenke ibisi kake nga ni mi be seli atigi be sika juguma chama nyeni atsiri me kuma do yara kake avec la kasra alanye ado be sika wal fen takabla kun me ko fe avec la kamiri awase ngabla nona o seli ka limeri nga mo mi te seli foyete mi mo bali na juguma mi décider parce que adu sukun jalendo corona ka kuma kandido ala mi ya onda ba on donga tma yereka fo seli ni fene o mi ma on dusukun nya mo mun ko halne ite seli dusukun kan nya dron ma shi dusukun te se kan nya ne te seli ne mo daro kuma kana e o koraye ko e tigara ala ka kuma kana o koraye ma dala ka kuma kana sabo ala ko foyite ma dusukun nya ne seli te ne yere dusuna ka bansella ko dusukun kan nya o kora e dusukun yere to la déjà parce que te se kan nya to ko sanan seli ma shi dusukun te nya ala ko korona kono mo mi dunne korona ke ayan keleni bana o la ko e tien kafriyala ala ko tugodi inna salata akwai karo seli min fle tanha anil fahsha'i wal munkar fon fe ko jugu ko kundan jurumu be soro fon fe na ko seli be mo deme
ka epuse ka bɔ a caman na a bɛ fara ka bɔ ko la kɔlenw na fɛn o fɛn n'a man di Ala ye seli bɛ lié l'hiver de ye donc ko seli ye o ye an bolo nka an ka seli kɛ wa an ka seli fɛnɛ ɲɛdɔn mun bɛ seli tiɲɛ an bolo mun bɛ seli ɲɛ an bolo n'o fɛnɛ dɔnna o cɛ ka ɲi kosɛbɛ. An bɛna question fɔlɔ dɔ jaabi yan nɔ ka jira an badi silamɛw la k'a fɔ ni e ɲininkana ni muso bɛ cɛ ɲɛfɛ est ce que cɛ bɛ se ka seli ka muso sigilen to a ɲɛfɛ wa est ce que cɛ bɛ se ka seli ka muso dalen to a ɲɛfɛ wa an b'a fɔ ka tɛmɛ dɛ a sigilen bɛ muso sigilen bɛ ka chaise kan kurun kan wali dɛbɛn kan wali e bɛna seli yɔrɔ na muso dɔ sigilen bɛ e ɲɛfɛ e furumuso dɔ wali muso wɛrɛ de don a est ce que cɛ ka seli bɛ ɲɛ k'a to o cogo in na wali est ce que cɛ fɛnɛ bɛ se ka sigi muso ɲɛfɛ wali ka da muso kana seli a kɔfɛ wa n baden a kɛra i balima ye wali a kɛra zuma haram ye an bɛna min fɔ an b'a fɔ ko sariya kɔnɔ baasi tɛ nin lasi la seli kɔnɔ tasihu salatul mar'a wa rajul amamaha muso ka seli bɛ ɲa ka cɛ sigilen to wali ka cɛ jɔlen to wali ka cɛ dalen to muso ɲɛfɛ foyi foyi tɛ ani o cɛ muso cɛ dalen bɛ muso ɲɛfɛ muso bɛ se ka taa seli kɛ ka ɲɛsin cɛ dalen ma wala a sigilen wala a jɔlen ma o muso ka seli tɛ tiɲɛ wa kadhalika salatu rajul wal mar'at amama cɛ fɛnɛ a ka seli bɛ ɲa ka muso sigilen to wala ka muso jɔlen to wala ka muso dalen to a ɲɛfɛ o la sisan a bɛna balima dɔ kabako k'o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na diinɛ in mɔgɔ hakilina tɛ diinɛ in ye diinɛ in ye an bɛ Ala bato selon l'enseignement de Mohammed alayhi salam Alakira ye a ye leçon minnu d'an ma a ye min fɔ an ɲɛna a ka kalanso kɔnɔ madrasatu Mohammed Alakira ka ekɔliso a ye min ɲɛfɔ an ye a ye min kɛ diinɛ bɛ kɛ ten parfois ni adamaden hakilina de don fɛn dɔw bɛna diinɛ kɔnɔ i b'a fɔ ko non ko nin tɛ se ka kɛ mais n'anw dɔ la Alakira ka ekɔliso kɔnɔ an bɛ taa ko dɔw sɔrɔ yen an ka ɲi ka min kɛ hali n'a sɔrɔ anw hakili m'a faamuya an ka hadisa in lajɛ in hadisa ba dɔ filɛ nin ye min ni dɔnnibagaw bɛɛ bɛnna kan ko hadisa in a bɛnnen muttafaqun ala sihati dɔnnibagaw bɛnna hadisa in kan ko hadisa do min jɛlen bɛ cogo bɛɛ lajɛlen na a bɛ Bukhari kɔnɔ a ka hadisa numéro 384 Imam Muslim ka hadisa numéro 1668 hadisa in bɔra an ba Aisha radiyallahu ta'ala anha ako كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا متعرضة بينه وبين القبلة لإطراد الجنازة فإذا أراد أن يوتره أيقظني متفق عليه لكرا أنبا عائشة فلك لكري أكو كرا أكشوف سلو كتمادو كاسرو عليه نوي أنبا عائشة تيه عليه دالي مكا بانبيري كرا نيفي إنا فو شو نامنا سلي شو منك أبدا تشوغو من إمامو نيفي ko ale dale me ka banambiri kira ɲɛfɛ kira ni kɔrɔncɛ ko kira tun bɛ seli k'ale dalen to o cogo in na tuma dɔ la ko n'a sera witiru yɔrɔ ma ko a bɛ ale kunu Allahu akbar baden ni hadisa in dɔnnibagaw bɛɛ lajɛlen bɛnna kan hadisa jɛlen don Bukhari kɔnɔ Muslim kɔnɔ muso dalen cɛ ɲɛfɛ wala sigilen wala jɔlen foyi tɛ yen n'a cɛ i bɛ seli ka taa kan a tɛ seli tiɲɛ cɛ fɛnɛ b'o cogo kelen de la cɛ dalen wala jɔlen a bɛ muso ɲɛfɛ an b'a fɔ ko ka tɛmɛ a ɲɛfɛ dɛ kuma fila de b'a ka yɔrɔnin faamu kosɛbɛ an b'a fɔ ko ka tɛmɛ a ɲɛfɛ i bɛ ka seli daminɛ a tigi sigilen bɛ ɲɛfɛ yɔrɔ min na o don mais an b'a fɔ ko ni seli daminɛ mɔgɔ dɔ kana tɛmɛ e ɲɛfɛ kuma fila de don o tɛ kelen ye a ka yɔrɔnin faamu kosɛbɛ parce que fɛn dɔw bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ma faamu a bɛ se ka na ni fili ye a bɛ se ka na ni kuma caman ye yɔrɔ dɔ la ko karisa y'a fɔ tan k'a sɔrɔ e ma kuma faamu a fɔcogo ɲɛɲuman kan an ko de muso ka seli
ka cɛ sigilen to a ɲɛfɛ wali cɛ jɔlen wali cɛ dalen an b'a fɔ ko ka tɛmɛ a ɲɛfɛ mais a jɔlen bɛ wala a dalen bɛ ou bien muso dalen bɛ yɔrɔ min na cɛ ka ka tapi bɛ ka ɲɛsin muso ma wali e ɲɛ muso dalen bɛ k'i ka seli kɛ ka ɲɛsin a ma mais an b'a fɔ k'i to seli la muso dɔ tɛmɛna e ɲɛfɛ an bɛna se explication dɔ yɛrɛ ma ɲɛfɛ hadisa in jɛlen de don inshallah ala kɛra yɛrɛ tun bɛ min kɛ n bade silamɛw ni anw tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna ɲininkali kɛ est-ce que nin yɔrɔ in na ni mɔgɔ min bɛ ka seli mɔgɔ ka tɛmɛ e ɲɛfɛ est-ce que o bɛ bɛn wa e bɛ ka seli mɔgɔ dɔ bɛna tɛmɛ e ɲɛfɛ an bɛna dɔ ɲɛfɔ o la o de filɛ as-sitratu lil-musalli sunnatun fi haqqi ar-rajuli wal-mar'ah ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة سواء كان المصلي رجل أو امرأة وسواء كان المار امرأة أو رجلا لكن إن كان المار امرأة قطعت الصلاة من مرة يعني من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه بدي شيء ولي مسو كفندو بلا إني فنو سترافين ويسوناي تشيني مسو بلا جدين بولو سليلا شيء بنا سلي إبا دوبي كسلي يرومنا مغبسي كتمي إني فيان أنيننا إبولو إكفندو بلا إني في إكفندو بلا فيمين كجري إكرا شيء wal ikra musi ibn sel yoro do yeba don ni yoro ina mogo do be se ka teme nyefe mais na soro la enen koko ka soro yeba do mogo fiti se ka teme nyefe ya basi tola nga yeba do même siri kono yoro ina mogo be se ka teme nyefe wali men nga so kono be men yoro ina mogo do be se ka teme nyefe abe nyine fe ka fendo bla e ka ere nyefe e be sujuru be yoro mina o ko fiti ndro be fendo blai wala mogo mayin ka teme eni o fein chetugo sila mogo kan ga tɛmɛ o fɛn kɔfɛ fɛn fɛn bɛ tɛmɛ o fɛn kɔfɛ sa o kɛra danfɛn wɛrɛ wala kɛra adamaden o tɛ foyi cɛ e ka seli la nka mun de ka ɲi ka bila mɔgɔ ɲɛfɛ n baden e b'a sɔrɔ dɔw b'u ka telefɔni de bɔ ka bila ɲɛfɛ telefɔni tɛ bɛn cogo si la o ka bila mɔgɔ ɲɛfɛ a yɔrɔ in na ka d'a ka telefɔni ka dɔgɔ dɔw b'u ka kɔlɔsi de bɔ ka bila k'olu ye fɛn dɔ bila o ɲɛfɛ o tɛ mako ɲɛ a la dɔw b'u ka samara nɔgɔlen de bɔ ka bila o yɛrɛ ɲɛfɛ e ni ala de bɛ kuma na san sabara jɔyɔrɔ tɛ o yɔrɔ in na kana samara bila i ɲɛfɛ o yɔrɔ la o tɛ ɲɛ a la fɛn de ɲinina min bɛ bila ye fɛn min ka giri ni a hauteur a jɛnya ka bɔ dugu ma ka yɛlɛ n'a bɛ nɔngɔn ɲɛ kelen bɔ a ka jɛnya dɔɔni fɛn min hauteur ka jan a i n'a fɔ chaise na ɲɔgɔnnaw wali yiri dɔ wali fɛn dɔ min ka jan n'a jɛnya bɛ nɔngɔn ɲɛ kelen bɔ n'i y'a jɔ o de ye sutura fɛn téléphone tɛ n'o bɔ dɛ n balimakɛ e bɛ ka samara min bila ye o tɛ n'o ɲɛnabɔ kɔlɔsi yɛrɛ tɛ ni si tɛ sutura ye watun a fɛn fɛnɛ ka ɲi ka giriya i n'a fɔ kilo kelen hakɛ i n'a fɔ kilo kelen hakɛ wali fɛn min giriya bɛ nɔngɔn ɲɛ kelen bɔ o kɔrɔ ye a ka kɛ fɛn giriman ye min ka jan dɔɔni fɛn min ne bɛ se ka san faga ni a ye wali ka bunteni faga ni a ye k'i to seli la sabu ala kira ko san ni bunteni an kɔ olu faga k'an to seli la n'i y'o dɔ ye k'i to seli b'a faga en tant que n'i kɔ ma yɛlɛma ka kɔfɛla lajɛ e ka seli ma tiɲɛ i bɛ continuer ka seli n'i ye ka téléphone bila ni san bɔra i se ka téléphone kɛ k'o faga dɛ kɔlɔsi tɛ se k'o faga dɛ fati dɔ i ka samara sen ta ko bɛ san faga na n'o ye donc ni si tɛ fɛn min ka ɲi ka bila mɔgɔ ɲɛfɛ n baden anw ka janto o fɛnw na seli kɔnɔ fɛn girinma de bɛ bila ɲɛfɛ a b'o cogo de la hali n'a sɔrɔ adamaden dɔ de bɛ e ɲɛfɛ e adamaden ɲɔgɔn utiliser k'o kɛ sutura ye e b'a fɛ ka seli yɔrɔ dɔ la i b'a dɔn ko mɔgɔw bɛna tɛmɛ ɲɛ mais mɔgɔ dɔ sigi de bɛ ɲɛfɛ i bɛ se ka jɔ ka tilen o tigi ma a bɛ kɛ komi e y'o tigi bila sutura ye donc mɔgɔw mana tɛmɛ o tigi ɲɛfɛ o tɛ foyi tiɲɛ o tigi kɛra cɛ ye o kɛra muso ye o bɛnnen don mɔgɔ bɛ se ka adamaden ɲɔgɔn kɛ fɛn min bɛ bila i ɲɛfɛ ka seli e adamaden ɲɔgɔn dɔ bɛ se ka k'a ye anw seginna hadisa kelen min kan ba Aisha a tun bɛ seli a dalen bɛ to kira tun bɛ seli a kɔfɛ ani ale bɛ kɛ kira ni kɔrɔn cɛ n baden
an ka janto fɛn min bila anw ɲɛfɛ mɔgɔ si kana sutura négliger dɔw bɛ t'i jɔ yɔrɔ dɔ la e yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ bɛna tɛmɛ i ɲɛfɛ e bɛ taa i jɔ ni mɔgɔ bɛ tɛmɛ sɔrɔ ka kɛ bolo filifili ye donc i bɛ t'o la mɔgɔ dɔw bɛ tɛmɛ wa e bɛ jurumu sɔrɔ o la dɛ e ka ɲi ka seli yɔrɔ fɛn o fɛn e dun b'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ ɲɛfɛ nka e y'o sutura in négliger fo mɔgɔw tɛmɛna ɲɛfɛ e bɛ jurumu sɔrɔ i ka seli kɔnɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ modèle dɔ min tɛ i ka seli tiɲɛ ba jurumu b'a la mais mɔgɔ dɔw modèle dɔw bɛ yen n'a an bɛna se olu ma sisan n'olu don dɔrɔn e bɛ segin i ka seli yɛrɛ kan a tɛ da jurumu dɔrɔn ma dɛ o seli yɛrɛ bɛɛ tiɲɛna de pewu o kumana aw kana kulonkɛ sutura la fɛn min ka ɲi ka bila selibaga ɲɛfɛ bari a ko alikaba yɔrɔ de la masjidil haramu kɔnɔ mɔgɔ ka tɛmɛ mɔgɔ ɲɛfɛ o tɛ seli tiɲɛ masjidil haramu kɔnɔ jurumu t'a la yen nɔ fɛn dɔw dagalen bɛ yɔrɔ dɔ la a ma daga yɔrɔ dɔ la masjidil haramu kɔnɔ ka da kan ko nɔgɔn tɛ cogo si la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ bali mɔgɔ kana tɛmɛ e ɲɛfɛ o tuma na n'a bɔra o la ala ye mun de fɔ yani ala kɛra ko ala ka kumakan dɔ la ala ko cogo di fattaqullaha mastata'tum an bɛ siran ala ɲɛ de inshallah an seko damajira la yɔrɔ minnu na an bɛ se ka bali an ka seko bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔ kana tɛmɛ anw ɲɛfɛ fo kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko e kana sɔn abadan ka mɔgɔ ka tɛmɛ e ɲɛfɛ n'a tigi b'a fɛ k'a karaba i b'a tigi pousser i b'a tigi kɛlɛ yɛrɛ de kana sɔn a ka tɛmɛ ɲɛfɛ abada donc an ka dɔn k'a fɔ ko fitinin tɛ nka e yɛrɛ ka ɲi ka pɛrɛn fɔlɔ ou bien sutura fɛn dɔ bila mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka tɛmɛ e n'o sutura in cɛ kana sɔn abada o kosɔn sutura in fɛnɛ yɔrɔ ma ɲi ka jɛɲɛ e la kojugu e ka sujuru bɛ yɔrɔ kɔfɛ dɔrɔn i bɛ fɛn nin bila bari silamɛw o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ mɔgɔ ka seli tigɛ n'o fɛnw tɛmɛna e ɲɛfɛ seli bɛ dabila yɛrɛ de pewu i bɛ segin i ka seli kan o dɔ ye jumɛn ye o ye fɛn saba bɛ yen n'i ma fɛn saba bɛ n'a kelen tɛmɛna e ɲɛfɛ i bɛ segin i ka seli kan a ka kuma ninnu faamuya kosɛbɛ fɛn dɔw bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ kelen ye الذي يقطع صلاة ثلاثة الحمار والكلب الأسود والمرأة البالغة فين سبب من بين نما فين أنا بسيل تيجي ويفعلي كي تسلا سترة ما فين تأني في فعلي كمان أني في السرنيانا إلا منا يروك جانكو سوتي باسي منا سرنيانا إلا فعلي كمان سيل تراني في درون إبه سيل دم نكوراي إبه إقامة وركة كسيل كورا دم نسيل دوني وتشينا منا سورك نية سترة دوت لا أتباسي كه أي سترة نفاين أفلانا ودي الكلب الأسود wulufima chien noir no temele nyefe ka seli chena ni wulufima temele nyefe e ka seli chena peu ibe sego seli nka seli tenyatun asabana jumɛn wal mar'atul baligha ni muso min baleku yara no o teme esel tola o nana teme e nyefe ka seli chena aha wa ka kuma do famiya muso sigile nyefe wala dale e ka seli tece mena nana teme e nyefe de e ka seli chena aka ifendo famiya muso balikulen temele nyefe ke ka seli banambiri de e ka seli chena be segi akan o kuma yin fene hadisa jele fene de do min be kama sabata zalika fi sahih muslim an abi dharr radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an nabi annahu قال إذا لم يكن بين المصلي وبين هؤلاء المارين مثل مؤخرة رحل فإنهم يقطعون الصلاة نفين سبامون كفولين فلانيه لكن لا يجرك أفو أن تانك نفويت إني نفين نونيونتي سترا فين فويتي فالي تمنا ولفيما تمنا مصوبالي كلين تمرين فيه فإنهم يقطعون الصلاة akoni fe nunu be moko ka seli tige e ka seli bana e ka seli sigile ke o seli inkan abe imam muslim ka hadisa kono ka hadisa numero bakele keme biwor ani duru abi zarr al-ghifari radallahu ta'ala anhu aka hadisa la yimu ne fa Allah kira ko idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana bayna yadayhi mislu akhiratu rahl فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرات الرحل فإنه يقطع صلاته الهمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر
من الكلب الأصفر. قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. على كرا يجري عليه السلام كوني فويت أدم دين سلي بغني في تمسينا نونو نيغونتشي كوت مانا فين سباني أبي موكا سيري تيجي فناصر ولا فين دوبي إنو أوتشي فالي wulu fima ani muso. O de la sa Abazar al-Ghifari ale min ye kuma in lakali Abazar ɲininka na ko mun de bɛ wulu fima ani wulu bilenma ani wulu jaune mun de b'olu ni ɲɔgɔn cɛ? Mun de kama Alakira ma fɔ ko wulu mais a ko wulu fima, wulu jɛma ma fɔ, a sina ka fima couleur ta directement. Donc on va dire wulu modèle to fɛn fɛn bɛ tɛmɛ e ɲɛfɛ o tɛ ka seli tiɲɛ. Kira ye couleur précisé a ko wulu fima. Ni wulu modèle wɛrɛ do a tɛ mɔgɔ ka seli tiɲɛ. O b'a jira k'a fɔ muso min fana ma balikuya denmisɛnnin fana o tɛ seli tiɲɛ. Nka n'i y'a to a tɛmɛlen bɛ jurumu sɔrɔ. Kana to ka tɛmɛ a kɛra cɛ ye a kɛra denmisɛnnin a kɛra mɔgɔkɔrɔba ye seko ye min ye kana to ka tɛmɛ hali ni min tɛ ka seli cɛ mais ni e yɛrɛ ye hali denmisɛnnin fitinin e ye sira d'a ma a bɛ tɛmɛ ɲɛfɛ denmisɛnnin jurumu t'ale kan mais e min ye sira d'a ma tɛmɛnen ɲɛfɛ jurumu bɛ e kan e ka seli kɔnɔ. N baden ko mun de la wulu finma kira y'o tɔgɔ ta a ma wulu tɔw fɔ? Naam, Abazari ko ale yɛrɛ ye kira ɲininka nin kuma kelen in na ko mun différence bɛ wulu finma ni wulu tɔw cɛ? Alakira ko sallallahu alaihi wasallam الكلب الأسود شيطان ko wulu fima ye shaytana de ye. Wulu fima ye shaytana de ye ko sona tɛmɛnen ɲɛfɛ ka seli tiɲɛna. Wulu couleur tɔw tɛ ko wulu fima ko ye shaytana ye. An b'a dɔn fɛnɛ fali fɛnɛ tɛ kasi abadan n'a ɲɛ tɛ shaytana na. Donc shaytana ka surun fali la ale mana ka tɛmɛ ɲɛfɛ i ka seli bɛ tiɲɛ. Wulu fima ko ye fɛnɛ ye shaytana ye o mana tɛmɛ ɲɛfɛ i ka seli bɛ tiɲɛ. N baden ko muso balikulen fɛnɛ tɛmɛnen ɲɛfɛ i ka seli bɛ tiɲɛ inshallah. Ala k'an bɛn sawabaw ma. Balimakɛ n balimamuso nin dakuruɲɛ dama in a ka d'an ye a ka faamuya ɲɛɲuman kan. Est-ce que fɛnɛ هل تقطع الصلاة يعني هل تقطع المرأة صلاة المرأة إذا مرت بين يديها أم من علاجته؟ est-ce que ni muso tɛmɛna a muso ɲɔgɔn fɛnɛ ɲɛfɛ o yala o b'a ka seli tiɲɛ wa? I n'a fɔ Ibn Uthaymin y'a kuma jaabi cogo min na a ka majuma fatawa kɔnɔ a volume 13 a ka page numéro 318 a y'a jira ko naam ko muso mana tɛmɛ a muso ɲɔgɔn ɲɛfɛ a ka seli bɛ tiɲɛ. Muso tɛmɛlen muso ɲɛfɛ a ka seli bɛ tiɲɛ mais ni muso sigilen bɛ muso ɲɛfɛ wali a dalen b'a ɲɛfɛ a ka seli tɛ tiɲɛ. Wali muso bɛ cɛ ɲɛfɛ wali cɛ ye muso ɲɛfɛ basi t'a la mais ka tɛmɛ a ɲɛfɛ muso mana tɛmɛ cɛ ɲɛfɛ cɛ ka seli tiɲɛna. Muso mana tɛmɛ muso ɲɛfɛ muso a ka seli tiɲɛna. Fali mana tɛmɛ muso ɲɛfɛ a ka seli tiɲɛna. Wulu finma mana tɛmɛ muso ɲɛfɛ a ka seli tiɲɛna. Ka da kan mun kan la farqa fil ahkami bayna ar-rajul wan nisa illa bi dalilin. Sabu différence tɛ cɛ ni muso cɛ silamɛya sariyaw kɔnɔ a kitiw kɔnɔ fo n'a sɔrɔ ni dalil jɔnjɔn nana différence do yɔrɔ min na mais en tant que ni dalil dɔ mana ka différence do ni min fɔra ko sariya kɔnɔ nin ka kɛ cɛ ni muso bɛɛ dama ka kan na. O b'a jira k'a fɔ ni muso tɛmɛna a muso ɲɔgɔn ka seli ɲɛfɛ k'a sɔrɔ suturafɛn dɔ b'o ni ɲɔgɔn cɛ seli tɛ tiɲɛ. Nka ni suturafɛn tɛ o ni ɲɔgɔn cɛ seli tiɲɛna. Wali a tɛmɛna e ni suturafɛn ni ɲɔgɔn cɛ seli tiɲɛna. A b'o cogo de la baden bɛɛ lajɛlen an ka janto nin ko ninnu na. Kuma dɔ la an bɛna walanda datugu ni min ye o de filɛ a ka d'an ye parce que nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ka faamu. Denmisɛnnin fitinin tɛmɛlen mɔgɔ ka seli ɲɛfɛ denmisɛnnin min bɛ san 2 o n'a ɲɔgɔnnaw la san 2 san 3 denw tɛmɛlen ka seli ɲɛfɛ o kibaruya bɛ cogo jumɛn na? A tɛ bɛn denmansa ye wala a tɛ bɛn selibaga ye e ka denmisɛnnin to a ka tɛmɛ e ka seli ɲɛfɛ. Nka denmisɛnnin n'a tɛmɛlen ɲɛfɛ jurumu t'a la dɛ. Jurumu tɛ den nin kan sabu a ma balikuya jurumu t'a kan kalamu kɔrɔtala ka bɔ a kan. Nka
لكن من جانب المصلي فإنه يأثم إذا أمكنه من ذلك وهو يقدر على منعه أن تنك اسمي مكسلي إبسك دين بلا كانت تمي ما إيا تويا تمينا إبي جرموسرو ni iya to atemena man tanke nasro la ekun tesedi ebe somi kuma mana duro asra atemena kaba basitila sabu alakira sallallahu alaihi wasallam amara bi raddi al-mari bayna yadi al-musalli alakira sallallahu alaihi wasallam akadi sajere ndoro bukhari ni muslim kono ako fon fembe temesel baganya fe ka abella jelim balya kana teme ama foi bo foi la kana to foi de kateme nima fe kateme enyefe den ko tala mo korba ko tala mana fen saba jate la nakiro do ide sege seli reka menama ko do wore ne ya to fon fen teme enyefe utmana na fen kasu ela kusre e ka seli apmana seli ma chembe bi jurumu soro ni mo korba bali kudu anyebe le sela ira tugula kana teme enyefe e ma seka bali chuko sela le fene bi jurumu fene soro mbade onga jatun ladili kanununa anga seli abisega nya ambolo toujours mabela ya sawni ala yin kasurne nyogona amani ne masaw ka masafe ne dakunya damani ala ka blambela jenen ka baskulla adalu ila alkhairi kafa'ilihi ndakunya damani mo gombe ke sawbe ka lasa aslami nyogo fene ma o kumana abeke efne heresra jira mogola mogo be boni filu kono ena de soro abarajila ala ka baraju cheya ala ka nena awke here partage bagoye ala kana onke mana ko partage bagaw islamu le nyogonche ne juguma partage adamado ne nyogonche mogo mana ke we juguma min soro era we tasoro ala de wane nyuma partage islamu le nyogonche fene fompe mana ke be baraji min soro era be de soro ola e ka bonisi be chaya amana Allah subhanahu wa ta'ala fe ala kanina oke sele ke baga nyumawye kanke sel mawye fene mu me courage tap ma bela jirina ka sele nyanyini ka don ka ta ke chugula ka sele respecter shu anekle foyete nunzura foyete mi mo bali kasiri atei fona sorola ala konje munu de musoma no ya mbala kawye na borola banate mo bali sella voyage te mo bali sella foy de tei no kayanga mo bali sella ni milki mo gan segini amal na la fe ala kanina aw na fanaye kaslamiya na fanaye wala nda bolla fen sabam me mo kasiri chen na temere nyefe wala nda bolla fendo be siga siga adama dendo be siga siga nyefe e ka siri te cin wala nda bolla demisen fitinu mun me boli bulan ka siri krefe kuma bela jide me deme kashina muso ka ta kamene re bulu be faara ka ta kamene re bulu sele kono o te basiye wal denga yele kan ni site basiye me denka blaka to ka temeteme enyefe e bi ire kolosola abal makedo Abubakar Siddiq Sangare mosquée Nourou Dareen Libreville Gabon o imamu anye inshallah radio Nourou tele Nourou consultant de la Cambe Soaboma. Téléphone 00241 07 24 86 86, Inch'Allah.